hana defense nzuri, anaruhusu sana mashambulizi ya kupita kwenye raundi hii ya mwisho na raundi ya kulala salama. Na unaona namna ambavyo Yohana Mchanja amekuwa Yo mga kabosing, ang wristback ng Pinoy sa isang Tanzanian na tumalo kay Mel Fajardo. Sa kakatapos nga po ng boxing event ng Kumong Bulanon 22 na ginanap sa Tagbilaran, Bohol, ay napadayo nga po itong Tanzanian na si Machanja Yohana, isang champion sa WBO Global Flyweight title, matapos itong talunin si Mel Fajardo. Pero pansin nga po natin sa laban ni Mel Fajardo kontra dito kay Yohana ay hindi nga po patas ang third man of the ring. Naging mahirap kay Fajardo ang pagdayo sa baluarte ng kalaban dahil dalawa ang kanyang kalaban. Bagamat napapagsak nito ang hometown fighter, ay malaking pinsala naman ang natamo nitong ating kababayan dahil talagang tumiklop ang kanang mata nitong si Fajardo dahil sa mga patama nitong Tanzanian. Namfuata sana, anamkatia lingi kila namna ambavyo mchaza akicheza na kukimbia anampata. Jab nzuri, right nzuri, yes! 5 6 7 8 9. Mchanja anaendelea, ni knockdown na Juma Choki. Inakuwaje unapokuwa Mchanja anaonekana bado hajalikava. Mchanja anaonekana bado hajalikava. Mchanja anaonekana bado kuna kitu anataka kufanya. Ni Mel Fajardo, kuna kitu anataka kufanya kuweza kuendelea na umemwona Mel Fajardo ameanza kwa kasi kwa kile ambacho amekimaliza katika raundi ya 5. Hamisi, naam, Mel Fajardo amebadilika na amejua hii ni nafasi yangu kuweza kufanya kitu na Mchanja. Hii ni miongoni mwa mbinu ambayo inaweza ikawa. Tunaye waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, na yuko hapa. Mel Fajardo amewekwa kwenye kona, Mchanja anatafuta namna ya kuweza kufanya counter attack. Yes, right moja amemkosa, amemweka mbali na jab, lakini kuna right pia amemkosa. Je, hii ni staili ambayo inaweza kumnufaisha Mel Fajardo, na amekuwa mjanja kuweza kukaa kwenye kona na kuweza kutoka. Juma Choki. Okay. Kwa kila raundi zinavyoenda Mel Fajardo unaona kabisa energy yake inashuka kidogo. Kwa hiyo anatumia timing ile pale kwamba aweze kujihadi na survive mpaka raundi ya 12. Lakini naona bado very good, vizuri. Kaamka sasa, awe makini, Mchanja awe makini. Mchanja inabidi awe makini sana kwa Mel Fajardo kwa sababu ana mashambulizi ya kushtukiza sana afu makali. Kwa hiyo Yohana asijisahau nikaja kurudi kama ile hali kama ya mara ya kwanza. Lakini amestuka. Kuna namna ya mabondia mnakuwa wajanja nyinyi. Juma Choki. Kuna namna mnakuwa hana defense nzuri, pia anaruhusu sana mashambulizi ya mkute kwenye raundi hii ya mwisho na raundi ya kulala salama. Na unaona namna ambavyo Yohana Mchanja amekuwa akishika ili kuweza kusave energy kutokana na bado mambo yameanza kuwa magumu. Anachokifanya Mel Fajardo, global champion of the vacant belt. Kaya sa pagkakataong ito ay bigo nga po si Fajardo na makuha ang WBO Global Flyweight title at natalo nga po ito via unanimous decision. Bago pa man nakalaban ni Machanja Yohana si Reggie Suganov, ay napalaban muna ito ng 3 beses sa taong 2025. Ganito kaaktibo itong Tanzanian. November 22 ngayong taon ay muli nga pong napalaban at napadayo itong si Yohana sa bansang Pinas. Ito na nga po ang kanyang pangalawang pagdayo dito sa Pinas. Ang una nga po ay natalo ito via unanimous decision kontra Milan Melindo. Sa laban nga po nito kay Suganov ay bumaba ito ng division sa light flyweight para labanan itong ating pambato. Bago ang laban ay mayroon nga pong ring record itong Tanzanian na 22 wins, 6 losses and 15 knockout. Sa 6 na talo nito ay hindi pa nito naranasan na matalo na galing sa knockout. Ganito katibay itong dayuhan. Pero hindi nga po ito umubra kay Reggie Suganov sapagkat hirap nga po ito makapasok sa depensa ni Kabayan dahil sa pagiging advantage nito sa tangkad, kung saan mga solidong suntok naman ang patama nitong si Reggie Suganov. This is the main event. Reggie Suganov masusubukan dito. Sabi ko kay Reggie, you know, this is not a title fight. You should be in a title fight. You should be in an eliminator. How motivated are you to win this? Sabi niya, syempre, hindi tayo pwede matalo dito kasi pag natalo tayo dito, our ratings, that's very important. So, ang future ng kasalanay, kumbaga sa chess, hindi ito one move. It's a multiple move in
order for you to get that belt. At ako po ulit si Pausulo ng Papa Sports. This is Kumombol Anon 23 sa PMI Main Campus Tagbilaran. Round number 1, ito na. Tapos na yung kwento ko. Pero si Red, again, as of this stage, kailangan mag-recalculate ng computer kung anong strategy. Wala eh. Naka-counter lahat ng ng strategy. Kulang ng processing power. There you go. Chanja now dancing to the tune of, I do not know. You tell me the dance because he's just trying to get away from that power punches and being unloaded by Reggie Suganov. At first, I was brave. I'm not gonna sing, guys. Just trying to. Now I'm afraid. I will survive. Is that the song? That's by Machanda. Masyado ang mitibaw. Naisip. Yung naka-counter. Reggie, the Filipino Phenom. Palagay ko yung crowd naghihintay ng yung knockout. Nakaabang sila yun. Nakaabang round number 9. Pero Machanja, mukhang malakas pa rin naman. He's still looking tough here. But he has to give it all he got right now. No time to waste. 10 seconds. Ganda ng palit. Umabot dito yung ganong kalakas. And round number 9. Ito na! Last round na! Let's do this! Round number 10. Wala na bukas, guys! Wala pa mga kamay! Let's go! Here we go! Ito na, the computer! First Filipino Phenom! Last mo na yan! O, ingat ha, baka ma-injury pa ng last round. And Reggie Suganov is showing that he is on a different level here. He's bigger, he's, his combinations crispier. Who knows, nadulas na naman. Pagod na. Kapoy na si, computer. Overheat na. Pero matibay I give it to him. Matibay Sa dami ng tinaman ni Reggie, buhay pa rin ang computer. Good upper. Kunti lang Hirap knockout ba? Magalaw nga, hirap. Okay lang ba yun? Tama na yan ang jump, hindi ko ma-knockout. And the computer, again, looks to be dancing to the tune of I Will Survive. Because right now, there's no other way than ayan na. Let's go, Reggie! Napaka-biased sa commentary mo. It's okay. I mean, Machanja is doing his best, but it's just not good enough. Not good enough. Yeah. Unfortunately, guys, no, I may sound biased, but that's exactly what's happening there. Exactly what's happening. Oh, shots! Reggie's looking for an exclamation point. One more time! One more time!
don't think we have to wait for the official decision. But we'll wait anyway. Dahil sa magandang patama nitong si Regis Suganov, ay nakuha nga po nito ang kalamangan sa 3 hurado. Umabot nga po ang kanilang laban sa desisyon. Di rin natin maikakaila na matibay itong Tanzanian. Pero sadyang minalas ito dahil itong si Suganov ang kanyang nakalaban. Umuwi nga pong bigo itong Tanzanian. Naka-wrist back na rin tayo.